इस फुटेज ने, इस क्लिप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और जो भी बंदा इस फुटेज को, इस तस्वीर को देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और स्ट्रेंज बात यह है कि ये तस्वीर या ये जो क्लिप है ये कोई हॉलीवुड का सीन नहीं है या ये कोई एक्शन मूवी नहीं है। दिस इज रियलिटी एंड दिस इज हैपनिंग इन गजा राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन। वंस अगेन गजा इज बर्निंग, ब्लीडिंग और दोबारा से इसराइल ने उसके ऊपर वो एक स्ट्राइक और बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। और ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और उसके बाद हवा के अंदर ऐसा लगता है जैसे परिंदे हैं। मैंने भी जब ये वीडियो पहली दफ़ा देखी तो मुझे ऐसे लगा कि शायद दे आर बर्ड्स, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि दे आर नॉट बर्ड्स। ये बीबीसी के ऊपर, CNN के ऊपर, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ पे ये फुटेजेस इस वक्त चलाई जा रही हैं। पूछा जा रहा है लोगों से कि क्या इंसानी तारीख में ये वक्त भी आना था कि आप इतने इनह्यूमन हो गए हैं कि ये तो किसी मूवी के सीन जो है वो उसके अंदर भी इतनी दर्दनाक और खौफनाक चीज़ नहीं दिखाई जाती, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे हवा के अंदर परिंदे हैं, लेकिन वो परिंदे नहीं है, दे आर डेड बॉडीज। वो या तो किसी बच्चे की डेड बॉडी है या किसी बाप की है या वहाँ पे रहने वाले सिविलियंस हैं जिनके ऊपर ये हमला किया जा रहा है। और अब तक ना जाने कितने लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है? इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात ये है कि इसके ऊपर उन लोगों की चुप या उन लोगों का चुप कर जाना, उन लोगों का बिल्कुल ना बोलना जो कि शॉकिंगली, स्ट्रेंजली वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज से हट के पूरी दुनिया में इनको जलील किया जा रहा है। लोग बाहर, जो इवन के USA के अंदर लोग इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इनके पार्लियामेंट्स के अंदर जो है वो एहतजाज, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो जलील कर रहे हैं। वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग इतने इनह्यूमन हो चुके हैं कि उसमें मासूम बच्चे हैं। चलें, एक जंग हो सकती है आपकी किसी मुल्क के खिलाफ हो, एक तबके के खिलाफ हो, लेकिन वो बच्चा जो भी इस दुनिया में आया ही है, वो माँ जिसका कोई लेना देना ही नहीं है पॉलिटिक्स से, वो बाप जो व्हील चेयर के ऊपर है, उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना है और वो इसका निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में, लोग इनको गालियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में या दूसरे अरब जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग इवन अ स्टेटमेंट भी आपको कुछ मतलब पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती कि किसी ने इसको बुरा भी कहा हो, और उसकी रीज़न उसमें हम नहीं जाएंगे, वो आपको पता है। ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात है। और हमारे यहाँ पे सिवाय स्क्रोलिंग करने के, सिवाय इन सब चीज़ों को देखने के, सिवाय दुआएं करने के, सिवाय फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाने के, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आपने इमेजिन किया है इनके पेन को जिससे वो इस वक्त गुजर रहे हैं? इमेजिन द पेन ऑफ दैट फादर जिसने खुद अपने हाथ से अपनी पूरी फैमिली को बरी किया हो। इमेजिन द पेन ऑफ दैट मदर कि जो अपने लाइफलेस बच्चे को, जो अभी आया ही था इस दुनिया में, उसकी डेड बॉडी उसके पास है और वो उसको जो है वो दफनाने के लिए जा रही है। हर वो बॉम्ब जो इस वक्त गजा के अंदर गिर रहा है ना सरजमीन के ऊपर, ये पूरी इंसानियत के ऊपर ये एक धमाका है, पूरी इंसानियत के ऊपर, और हम लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मुझे वाजिद की कॉल आती है और मुझे वो कहता है कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कहा यार वाजिद, हमारे वीडियो बनाने से क्या होगा? तो मुझे ना उसने आगे एक बात कही जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। और उसने बात ये की, उसने कहा कि दुनिया जो भी करे, कोई इसके ऊपर बात करता है नहीं करता है, हमारा चैनल जाता है जाए, उसके ऊपर स्ट्राइक आती है आए, क्योंकि आगे भी हमें इस तरह के, क्योंकि पूरे कंट्रोल में है ना इस वक्त, USA इसराइल के कंट्रोल में है हर चीज। फेसबुक भी वही मॉनिटर कर रहे हैं, टिकटॉक भी वही मॉनिटर कर रहे हैं, फेसबुक के अलावा बाकी वो जो मीडिया चैनल्स हैं, वीडियोस भी वही मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हमारे चैनल को अगर कोई इस तरह की चीज़ आती भी है, लेकिन हम रब के हजूर जो है ना क़यामत वाले दिन हम लोग इसके जवाब दे तो नहीं होंगे ना। एटलीस्ट हमने तो अपना रोल प्ले किया ना कि हमारे प्लेटफॉर्म से उनके हक में एक वीडियो जाएगी और हम लोग उनका जो इनह्यूमन एक्ट है हम उसको कंडेम करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो कोई वीडियो नहीं बना रहा, ना बनाए, हमें तो बनानी चाहिए। और ये हम वीडियो बनाएंगे, आप ही मुझे कहता है वीडियो बना के दें, आज ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। आप हमारे चैनल पे पहले भी जाके देख सकते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो, अभी कुछ ही हफ्तों पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि अंदर से ना कई दफ़ा आपको वो चीज़ झंझोड़ती है और मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों को ये चीज़ें या उनका ज़मीर क्यों नहीं उनको मलामत करता, झंझोड़ता, जो इक़्तिदार में होते हुए, जो अथॉरिटेटिव होते हुए, जो जिसका सीट के ऊपर जो बैठा हुआ है, जो ओहदेदार है, जिसका काम ही ये है, वो तनख्वाह इस चीज़ की ले रहा है और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। काफिर जो है वो उनको सबक सिखा रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान होके हम बोल नहीं पा रहे। तो उसने कहा कि हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए क्योंकि हमने अपने जवाब देना है, हम तो अपने आप को, अपना मामला आगे बेहतर करें ना। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, हमें ये वीडियो बनानी चाहिए और इसीलिए आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर ना कि जी हमारा चैनल बंद ना हो जाए या वो स्ट्राइक ना आ जाए या मतलब हमें पकड़ के ना ले जाएं, तो इस वजह से हम हक सच की बात भी नहीं करते। और ये इतनी खतरनाक
چیز ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ if we stay silent on this، جو بندہ اس کے اوپر چپ رہا ہے نا، خدا کی قسم ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ والے دن اللہ ول کوسچن اس. ہم ایک ایسے کٹہرے میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور اتنی سخت وہ ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے پھر ساری زندگی، اور جو انجام ہے وہ اس کا بہت برا ہے. کچھ ایسی پوسٹ بھی سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر ان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری ٹویٹ ہو سکتا ہے یہ ہمارا یہ الوداعی، انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹیٹس ہے یہ. آپ لوگوں کو اس کے اوپر مون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماتم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ آپ کی دعائیں چاہیے، نہ ہم لوگوں کو آپ کی سپورٹ چاہیے، لیکن ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اوپر روز محشر جب اللہ کی وہ عدالت ہوگی اس دن ہم اللہ سے آپ کا گلہ کریں گے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی تھے جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا ہمیں، جنہوں نے بات نہیں کی جو یہ کر سکتے تھے اس وقت. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت. سپورٹ اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ، ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا کانا ہونا، ہم لوگ کانے ہیں اس کے، ان لوگوں کے. اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں یا اس کی تکلیف کے اوپر وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بندہ جو جن کا ہم سے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے لیکن وہ وہاں پہ جا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے اندر ہیومینٹی ہے. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وٹ از دا سن آف دیٹ چائلڈ ہو جسٹ ہیز بین انٹرڈ انٹو دس ورلڈ، جو ابھی صرف اس دنیا میں آئے ہی ہے، اس بچے کا کیا گناہ ہے، ہمیں وہ تو بتائیں. آپ جیو پالیٹکس یا آپ کا کوئی کلیش ہے مسلمانوں سے، اسرائیل، حماس، یا یہ جو آپس میں جو بھی آپ لوگوں کی لڑائیاں ہیں اس کی if you had a history، لیکن اس بچے کا مجھے قصور بتائیں کہ جو بھی اس دنیا میں آئی ہی ہے، اس کی تکلیف کا جو اندازہ ہے وہ کیا آپ لگا سکتے ہیں؟ اور آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ آپ کے میرے گھر کے اوپر یہ گرتے، ہماری سرزمین پہ یہ گرتے، تو ہم نے محسوس کرنا تھا وہ تکلیف ان کی، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بیت نہیں رہی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کا قانون بہت کلیئر ہے کہ جو چیز جس چیز کے اوپر آپ نہیں بات کرتے اور وہ غلط ہو رہی ہے تو پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے اور اس کا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے. جو لوگ سٹیٹس نہیں لگا رہے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا. ابھی پچھلے عرصے میں جب یہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی نا، تو پہلے تو ان کو کوئی غلط کہتا ہی نہیں تھا، تو یہ اویئرنیس ریز کر کے ہی تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ ان کو لوگ غلط کہنا شروع کر دیا اور ان کے اتنے خلاف ہو گئے لوگ. لیکن اصل میں جن کا کرنے کا یہ کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ہماری اسٹیٹ ہے، وہ بالکل اس طرف آ ہی نہیں رہی ہے. ان کو اس چیز سے غرض ہی کچھ نہیں ہے. تو تکلیف ان سے زیادہ یہ ہوا میں اڑتی ہوئی جو لاشیں ہیں نا، ان سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ چپ ہیں اور ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ تکلیف کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم لوگ اپنا کہیں نہ کہیں رول پلے کریں. لیکن جب ہم خود کسی لائق نہ ہوں تو پھر ہم نے کسی دوسرے کو کیا بات کہی. بٹ وی پلیڈ آور رول. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ویڈیوز مزید بھی بناتے رہیں گے، اس کے اوپر بات بھی کرتے رہیں گے. اور ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، ان سویلینس کے لیے، ان فیملیز کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ جلد از جلد جو بھی یہ معاملہ ہے وہ ختم ہو، کیونکہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بلڈ شیڈ کبھی ہوا نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ظلم اور اس سے زیادہ ہولناک، دردناک جو ہے وہ آپ کو منظر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، جو کہ صرف ہمیں موویز میں دیکھنے کو ملتا تھا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں.